busog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ni kay katamo king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, king kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At para abayan kayo po ngening kaugtongaldo, ako po Sarah. Mi balik ya po yung kay katamong malagong Sarah kasi. Thanks so much, tita. Den kay katamo pong usual akayabe ngening ugto among Joel ang po pay Satch den kahuntahan ko Sarah den adwang magulo. Halila magulo ngeni. Makanano lang magulo. Iamong Joel, uli pong ka-fiesta na San Fernando, yaing maminyag at isatch naman yan titig-tig. So, very busy la po. Behave lang. Istong at sula kayo ni studio, kaila kanita, showbiz la. So, itapin, ka-fiesta ng San Fernando, sinimba na ka, Sarah? Aliko pa po. Ay, ako sinimba ko Ay, din. marano niya may gising tita. Marano may gising o hali po method to. Kamay nga ba? Mo announce yan. Magduda nila nung nanano. Talagang i-confirm dang bruha ko. Pero nandin 5 in the morning, yamong Jean yung migmisay. Tangaman wandang ad orientem. Kapampangan naman is tulang makapakibat ding tao. Baka nanuya po itang misa nga tita. It's nakaman malili, balo mong misa yan Pero ating parts, ang makaarapya ing pari, king altar, imbis na makaarapya ka rin tao. What? Ing parts, anapin namong Gine. Tsaka istong pegaralan tayo, nung nanula rin yung parts of the mass. Itang part ay ing pari, manalangin niya king Ginu, makairapya king altar. Kasi ninuwari nga tayo king Blessed Sacrament, wari. Eding kay katamong Ginu. Kay ba't istong atin niya sasabihan ka rin tao, pakisabihan no rin tao, agat no mong mga di, arapan na rin tao. So, masyadong, liwa. It's the same mass. Dito mong kayang areglo hanapin, ding gestures, ilang medyo aliwang bagya. Kay ba't kay mo naman, atin parts Latin lang kakanta. So, naman tutu itang babalik ing dating uso. Ali naman, ing dating usong amanwanda, naman pumila ko ito. Balam fallen, naman maging bawal ing pamangamit Latin. So, bala mo, sasanay nakatamo mong pasibayong among Jean. Kasi, wari, kay katamo yung sasabihin da, ing language of the church. Is Latin. Is still Latin. Actually, Sarah, akit mo yan istong minta ka rin nga diwang bansa. Nung, naman kailangan biyasa kang mag-Latin. Pero, very, very consoling. Metong tamo mo talaga. Kasi itong mga dilang Latin, anti mo, in Europe, akit mo, pati resingkit, kalupatahan mo Then, akit mo la, Thai, Korean, Japanese, makibat pala naman in Latin. So, Ave Maria Purisima, although, kainita Espanyol, itang, tinan din, Pater Noster, kukutang da kano ka nga mong Gino, talaya pong ibaming, misa na. Nanong, ay leliya mo ka nanong hala, ibami, tang Pater Noster, our Father, So, sana, deng, aliwang makiramdam, agyuta mo rin po, bala mo, luluwalas ta niya mo, kay katamong yato. Nung anti mo, medyo makikiramdam ta mo, pakikibaluan ta mo na ning Latin ay yan dito mong first words. Timoy tayo, istungikit may Pater Noster. Our Father impami. Our Father yata ata mo. Iba pa rin ang may alam na Oh, yes. At saka, ito bala mo, antita na mong makisan metong king mabilog Santa Iglesia, tamo pen. Hadyang nuka rin da katamo dalan, kaya tiking yato. Stundimdam meta. Yan na po. Anyway, fiesta ng San Fernando. Happy fiesta! Happy fiesta po. Kutang ta ka rin makiramdam na nung tauda. Nung pwede lang mag-invite, tita. Sige, text yun la po nung nano po ingke kayong tao ngayon paugtuan hanggang hapunan. At saka, kasi nga kukutang ko naman para makipangan katan Para nano po, tita? Para abaluta mo nung makananing pamagtaw. Kasi atin area sa Dakal lalong kareng syudad. Sige, piyesta. Bala mo, tiya kanita. Tang simple lamang papansit, manganta pero aliway tang... O de nga aliwa naman. Bali, kaya nga lang ala talagang granding tao. Basta sinimba ka. Kay ba't? O, nengkay,
Karing, lalo na istong aldo simple, ilola ko kanita, manasado ka tayo na. Ayan, balay nga sa doon na titarang Deng do. kapampangan na rin. Manasado ka tayo na, kay ba't magnang katang metong buligan na. Kay ba't atintagilo, kesyo. Istunita, kasi aldo simple, ala naman masyadong Bisita asahan. po. Basta ting importante, tas sinimba ka, kay ba't atin special, para ka ring bisita or itang inapag mo, antimuhay ka. Pag birthday da ka, o yang meto mong pinggan na spaghetti o pansit, di enjoy na ka. Diba? So, then kaya katamo pong listeners, text yula po rin kaya kayong pakibat, kareng numbers tamo. Kareng smart subscribers po, 0918-351-8282. Globe subscribers, 0917-363-3738. At kareng Sun subscribers, 0923-231-4124. Yes. At para yula po amis, denke kaming adwang medyo magulong kayabi. Damdaman nyo la pamurin karelang siwala. Pero ngeni, penga ko kareng boys and girls niyan Sabado, damdaman day sarili dang siwala kay niking radio station. Ing kantada po ngeni ring Our Lady of the Assumption Children's Choir. Yapining Puryan Nyeng Ginu, a collaboration between Among Joel and Satch. Sunshine Superstore ang magpapashine sa inyong grocery experience. Super mura, super convenient. Superstore talaga. Sa Sunshine Superstore, super ang grocery experience. Sunshine Superstore is located at Econ Student Street, San Fernando, Pampanga. Hello.
Magbalik tamo po ngeni king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Nano nga sabi mo ketang kantang dimdam tamo? Bala mo, anghel la ring magkanta ne, tita. dede- Ihaytala ring katamong Our Lady Yes. of the Assumption Children's Choir. Kasanding the boses. O yan. Ela mo kabud, mangulit mag-text kay kata. Atin la talagang talent. O eh. yan. Den kareng makiramdam po kay katamo. Den pureng aldoldo mag-text kay ni king Kwentuhang Katoliko. Dimdam yun nala po si Wala. Actually, mag-practice la kasi niyan Sabado. Mm. Para ngeni pinek king ka-fiesta nan po para king Feast of the Sacred Heart next this coming Friday. Ning pepag-record na nung Satch. Kay ba't aba? Ala ko nga sabi. Nagya soundproofing kay katang booth. Daramdaman ko pa mo rin na sabihin. Yung voice quality. Kayang-kaya, oh. Kaya ba't ako karela? Damdaman nyo na yung sarili yung siwala kanya niya ako. Bakilig na kilig la. Dimdam da kaya? O magkantala naman ngayon ni tita. Eko sigurado. Pero istong mig-replay tapo tambengi damdaman. Damdaman deka ding niya. sarili doon eh. Palagay ko bukas sa tsuno na naman kayo. Tita, mag-record kayo po. Ano na naman Aburyanan doon eh. Mhm. Atin tapo pong mag-text, tita, Mang Ferdinand. Domingo na birthday na naman Ay! ngayon. I-greet tayo, tita. Happy birthday po. Ay, hindi po yung sabi na, tita. Happy fiesta po, king ka na akong ka-birthday, apong San Fernando. Dakal pong salamat, apong San Fernando. Emo ko pepa boren, bistaman kaluluko mo. Milalabas kami pamurin aldo-aldo, bistaman kulang kami king financial, ing importante, masikan ko pamurin at ala kong malubhang sakit apanandaman. Dakal asalamat, apong San Fernando. Ayan. Sabi na. So, panandaman na talagang patulunan eh. Opo. At, uy, tapin, istong fiesta, Sara, ewari. Uy, kato. Kaya riyari na ning fiesta Santa Rita ni. Isara po, Santa Rita, Lubawi. Ako, Santa Rita. Ing pasalamat, usually, ring ortelano, ewari. Kasi, ing sasabihan da, para king harvest, the bountiful. Pero, afterwards, niyang, enongan ortelano ring tao, pati tang timo, deng makipag-obra, deng mag-office. Itamo man ka nung pabanuang milabas, alang kasasagkulan. Masalese ing mga palyari. Mm-mm. Di mo, kami estudyante, tita. Nga mag-aral kayo Nang pa, mag-aral kami pa. Siyempre, magpasalamat kami uli nga kabyusan mi. Yes. Kami may kasakit kayong financial man o kaya kayong mismong pamag-aral. Awa. Uy, di nga liwa. Lalo na rin, timo, dela nanday may kasakit la, financial la, maninwa rin magkasakit Opo. ni. Kaya ba't istong alag pasanday ta? Mas lalo lang pasalamat. Kasi po rin nasabihan, alabasan ko po ing test ni. Alabasan da nung nano ing kasakitan. At alang kasasagkulan pin. Kumbaga, they have their sanity intact. Ela may loka. Abe na din po kitang pasalamat itang sana kayong tutuking banuang datang makanita mo din eh. Itang manyawat Yes. kami pa din blessings. Kasi itapin ing panitamong pagan na ka ni, rening kay katamong patron. They are our friends in heaven. Hanapin namong Joel last Friday. Di yan, sabihan tamo na king radyo. Talagang dende saga na kay katamo. Kimba. Apoy Tita Shirley, sabihan na naman, potang miras tamo ba no? Ilare saga na kay katamo. Nyapin, kaila rin. Etala po sa samban itang inkatekisis da reng saints, etaya kakalingwan. Deni pong kay katamong patron saints, ela po sa samban, nune, manyad tamo muna man pong panalangin karela. Kaya pray for us. Pray for us. We don't actually pray to them for them to make kay itang ila alalang kapangyarihan on their own. Panemanibatan king Gino nung nanumaning atin la. Mamilatan la every now and then. O din nandin tita, dimdam tayo itang puryan me ingino. Ngayon ni tita nano ya po yung tutukita mong kanta. Aba, ini naman medyo mi pa talakad la siguro rin kay katamong makiramdam. Magkanta pa mo rin din kay katamong Darlings. Our Lady of the Assumption Children's Choir. Yapin po ing marcha ng San Fernando. Hulaan mo, nino mo naman ing mig-compose kanini. Nino yan tita? Ay, Kilala kilala mo tayo. la. Among Jean. Ali? Among Joel. Yes, and
Satch. Oh, of course. Reng talagang pang kantahang Katoliko, ni tita. At saka ako na Adya nga lalong ngeni, kabang maminyagya po ing pari at titigtigya isatch, talamis kasi. Penandit damdaman tala naman. Pero Reni, isatch ang titigtig karening makarecord. Deni pamuring Our Lady of the Assumption Children's Choir para ikantare ing Marcha ng San Fernando. Fernando, que kaming patulungan, manalangin na, ikakamalayan, ikapunalan, pasinangan, kabanging biyerni at tabayanan, ikasakitan, ikapan, kinsablang marong, ipamimang, aring banal makiramdam ka sa aking panalangin ni. San Fernando, que kaming patulungan, panalangin na, ikakamalayan, ikapyayan ni, pasinangan, ipamilya, at tabayanan, limasakit, lingapan, pinsablang puso, ipamigwang, aring banal, makiramdam ka sa aking panalangin ni. San Fernando, que kaming patulungan, panalangin na, ikakamalayan, lalawigan ni, pasinangan, que kaming syudad at tabayanan, at diocese, lingapan, iparokya ni, ipamigwang, aring banal, makiramdam ka sa aking panalangin ni. Magbalik ta pamurin po keniking kwentuhang Katoliko. Kaya beyo kami pamurin po, ako po'y Sarah. At syempre, ako pa mo rin Karen. Ating katang texters ni. Na po sabi na dito. Paki-explain ka no. Ita mo, magtawuta mo is tong maki-birthday ta mo ne. Opo. Pero, deng santo, impagtawuta mo, itang nung kapilan la mete. So, makananuya po ita. Isto pong ita mo kasi mabiyeta pa ni. Itang nung kapilan ta mo, miras ke tiking yatu, pasalamatan taya. Pero kareng santo, kasi paniwala ta mo wari Sara, potang mete ka, taglos ka banwa. O, at the very least, nung ating kandita kabayaran, mapurgatorio ka sa guli. Pero, oy tapin, kareng santo, nung kapilan ka mete, ing aus da actually your birthday in heaven. So, ito yung pagtawan tamo niya. Pin ngeni, San Fernando, mete ngeni ngaldo ngayon ni. May 30th. So, ito po yung explanation. Tita, atin pong mangutang Kenny nung atin po ba kanong limbon po ta? Kasi nabengi po, ene po kanu pepalwal among Jean uling mumuran. Mumuran pinabengi. Sabi na nga mong Jean, a few minutes ago, aline po kanulwal kasi panagalando pa mo ring ding si Jada ala ng banda o kasi in preparation for yesterday ne. So atin aliwang syempre pinaman nung deng banda ni deng makikaro ang nung nano eno makaredy for later. Tsaka taman sigurado baka muran mo naman po ta. Blessings. Yes.
At saka, di ba po tita, formal ng kauran, sabi Yes. na ning pag-asa. Right. Kasi po mag-ready no na naman kay ba't yan na naman. Muran. Safe na. Matula na po'y San Fernando kay katamo. Itang, may kamisa, puro lahubis po rin magmisa ngayon ni Sarah. Nandin, alas 11, yapong nes. Pota yata ang alas 3:30, yapa mo rin. Potang later on, ni Bishop, Bishop Joel, yamang Joel, 5 o'clock. Great tala, atin maki-birthday pari nga niya. Nino po, Father tita. Fer David. Happy birthday po. Happy birthday among, sa ganun kay pamunan. Pero maharayo naman. Nakuikit. Sana. Binati mo, tita. Anipin Batian mo Yan na kanyan, tita. Text mo na. Babawi ko po mo. Greet na kayo on the air. Pero atin mo naman birthday over the weekend. Opo, niyang May 28, Monsignor Emilio Lacanlale, Father Deo Gracias Kergalang, Father tsaka Deo. po Father Joseph Mary Bakay. Among Pep. Happy birthday, Among Pep. Belated happy birthday po, mga among. At atin mo naman pong ordination anniversary niyang Sabado mo naman Yamong Greg Vega. King Candaba. Kadakaldang celebrations yung Saturday na, tita. Deng Mayo talaga Sunod-sunod. But ayan, ituloy tayo, Sarah, kay katamong pipagkwentuhan. Dening tutuking magkanta. Kakilala talaga. Nino rin, tita. Syempre, nino pa mo nung aliwarin kaya beta istong Lunes. Among Joel Pogi at saka Satch. Dening kay katamong magkanta nga rin Hala ko nga sabi. Record de po ing litanya ng San Fernando. Pero, tagal lang kanyan, tita. Tinang mag-avail album na. marayo, balo mo no, mande nga dua. Actually, sabi ang Kupin Karela. Saguli makapasari kayo ako. Kabang hira ko daramdaman kwento ko na. Tita, text ko lang kanyan. Sabihin ko makiramdam Ikaw lapot ang naman alas 11. Alas 9. Ay, alas 9, sorry. Kasi de nga dua nga rin. Ing talent da. Balo mo nang kay makaluklok kabang mamangan. Atin lang damdaman na tono. O saguli kabang mamangan. Atin naman atin lang agawang bayong tune out of it. Nya pindakal ka rening nengkay atin misa special mass Ita mo muna tamon dilindimdam por yan yung ginunong kung magkamali. Kinompose data para kitang imposition na nimpalyum na nga pundong. Last year. If I'm not mistaken Pero iting atatandanan ko. Then collaboration ing metong usually among Joel yung gawaking lyrics. Kitang letra i-satch. Ing maglapat tono. Pero yamong Joel, atin niya naman tono yan kay. Satch mo naman, agyo na naman gawang lyrics. Nya putang piyabayan mo lang ba? Talagang tandem lang. Talented. Tita, sabi na pong JD Welders. Hi, Tita Karen. Hi, JD Welder. Makiramdam niya po. And iba't po kang 0776. Good afternoon po. Happy Fiesta po kang Apo San Fernando. Nagritla naman po. Katula ko naman, Sarah, kasi dening kay katamong makiramdam mareni, nandin natin kung nga sa ganan, king pisamban. Alas 5 ni nga, bak ginrit na ako. Apong senyang, Lola Arsenia Medina, Lola ng Harvin. Talagang ikayo po'y Karen, napamuni. Kay ba't kasi tita daramdaman na ka. Matula so, sikat na ni Tita Karen. Ali naman. Kasi, ikaw pala Karen, yung boses sa daramdaman, may balang alas 12 ning... Kaya yan, kasi sikat yung mong Jean. Nino itang kapatid na mong Jean on the air. Ako ito. Pero, isundo tala. Dening, ining tutuki, ing litanya, ingaman wanta mo. Dening litanya, kay ganaganang santo, atin approved da litanya atin officially approved. Pero I think, yung ruling is to mo, San Fernando, Kenny, yung patron na ning kekatamong archdiocese o ning kekatamong city. So, pwede yung gawang local litanya. Kutnante JD Welder, nung istuyete sinabi ko ito. So, ining litanyang ay ing ginawa ka rin king letra o sunis, Yamong Jean. Composer yan naman pala yung Among Jean. Karakal
Anong balo mo, Kaya pala Sara? sikat la talaga rin kay katamong kayabe kay kwentuhang katoliko. Ne, tita? Ang dakal talaga manin na yung damdaman ng boses da. Haya mong Jean. Kay naman makilapat keng music imaresi Madam Resita Pineda at taga kikatam Santa Rita. Nyapin pakiramdaman tayo po ngeni ining kikatamong litanya ng San Fernando. Malunos ka ke kami, Kristo, malunos ka ke kami, Kristo, pakiramdaman mo kami, Kristo, pakiramdaman mo kami. Diyos ipabanwa, miglalang king sablang mayapat banal. Magari kabusalmi. Diyos anak salading hanggang banal. Pamasalahan mo kami. Diyos Espiritu Santo, kaligayang daring sablang banal. Manatili ka ke kami. Santa Maria, Reyna ning banwa at yatu, Ipanalangin mo kami. San Fernando, mapanalangin at malugod king Diyos. Ipanalangin mo kami. San Fernando, mapakumbabang pepasakop kang Kristo. Ipanalangin mo kami. San Fernando, masugid king kausukan ng Espiritu Santo. Ipanalangin mo kami. San Fernando, patulunan ding pengaring lalaki. Ipanalangin mo kami. San Fernando, tapat kang asawa at padre de familia. Ipanalangin mo kami. San Fernando, mataluki king disiplina at pamanuru ka rin ke kang anak. Ipanalangin mo kami. San Fernando, patulunan ding mga gobyerno at king serbisya publiko. Antabayanan mo kami. San Fernando, haring makatuliran, manungkulan na lang pa mga bira. Antabayanan mo kami. San Fernando, masuyo at malinga, karing kang sasakupan. Antabayanan mo kami. San Fernando, talapamayapa at malugod, ing malinis sa pamanungkulan. Antabayanan mo
kami. San Fernando, menulig sa at linawan king kapamirait na. Antabayanan mo kami. San Fernando, pepairal ka ring batas sa mamingwa, haring kaluluwa't mangailangan. Antabayanan mo kami. San Fernando, may nalakapagsantungan ding masakit at makikapansanan. Lingapan mo kami. San Fernando, mig malasakit ka ring pisambang at lugar pipag-aralan. Lingapan mo kami. San Fernando, mig tanggol at linaban, para king kasalpantayanan. Lingapan mo kami. San Fernando, sinukuming korona mong ginto, ing koronang suksok ng Hesu Kristo. Lingapan mo kami. San Fernando, hari ka ketiking yatu, dapat ingarining banwa, intikian mo king pamang gobyerno mo. Lingapan mo kami. San Fernando, menatili kang mapagkumbaba at mamulong, lipat tingge kang kayupayan at kayatinan. Lingapan mo kami. San Fernando, king panagabramit kapagalang, banbiyayan at lingapan ding pamilya mi. Pasiknangan mo kami. San Fernando, king pamanesemi at mamaglinga, king bukluting pamikakamaganak mi. Pasiknangan mo kami. San Fernando, otang may babayat at namisasakitan kami, karing pupusanan mi at para karing kaluguran mi. Pasiknangan mo kami. San Fernando, laban king tuksuning ketasan, at pangasilo king upaya. Ipamingwa mo kami. San Fernando, laban king kasira na pasarining kasakiman at kapamiyas na. Ipamingwa mo kami. San Fernando, laban king tuksuning pamanabuso, busaling kayatinan. Ipamingwa mo kami. San Fernando, king pamanintun ming dalang, ning maya papamanungkulan, king kaya kaming syudad, at lalawigang kapangpangan. Ipanalangin mo kami. San Fernando, king pamanuntun miking daklat, ning maya papamagparokya. Ipanalangin mo kami. San Fernando, at tulunan ning kakaming syudad, at ning arkidiocese ming pakamala. Ipanalangin mo kami.
O San Fernando, patulunan mi, ipanalangin mo kami. O San Fernando, patulunan mi, ang kabayanan mo kami. Lingapan mo kami, pasignaman mo kami, ipamingwa mo kami. O San Fernando, kekeng patulunan. Magbalik tamo po ngeni king kwentuhang Katoliko, kay ba't naning litanyang kinta ng among Joel ang popaysach na ano nga sabi mo, oh. Kagaling. Clap, clap, clap. Champion! Kagaling na, tita. 10 minutes ito, ah. Oh yes, o nani sabi mo nanden? Ating pong mag-text kaya ni tita. 0776. Nandin po may kasimba kaming miyasawa kay minsan ng Apo Seto, alas 8. Kinanta niya pong among Joel ing litanya ng Apo San Fernando. Makabless ya po. Uy, hapin po itang dimdam tamo. Ngeni pa mo, ne? Nani sasabihan mo nanden? Inagyureng 10 minutes, Oo, sabi ko, inagyuding 10 minutes, alam may sakit akmulan. Mo hapansin ding adwa nga neta, kantor lang pareho. Ngayon ni tita, balo ko na po. Deng paninapan ta. Ila actual. Ngapin, tita. Pangarap ko yun eh, tang makapagkantang maantay. O na yung ganang pong pangarap to, tita. O, ka rin tana po, tita. May wala tana. Gustong higatang doang magkanta, lalo na nung alam practice. Madelubyo. Ikayo po, tita, hagiyo pa pong magkanta. Yako po talaga. Cannot without practice. Ay, wow. Mami Practice ko makes mismo, perfect. Mami ko mismo sakwil na ako. Mawala po kanta rin fancy, o, tita. Ay, nako. Sabi ko na kay mami ko mismo. Sakwil na ako. Anyway, ding litanyang Auntie Karenin eh. Gagamitan nila talaga king... It's a form of worship mo naman. Dening song sa Reni. Litany comes from the Greek word kano supplication. Mo mapansin, petitions la. Atintamong aduan. Or atintamong sasabihan. Nung nano yung title na nining kay katamong pangadyan. Timo, ing Loreto Litanine, kang Virgin Mary. Ining tutok, ining dimdam tamo, San Fernando. Bala mo retang titles na. Ba't panalangin mo kami. Kasi, bala mo sasabihan tamo, itang nandina na San Fernando, itang mayap yang iba, maging mayap yang pengari, panalangin mo kami. Anti mo na mo sasabihan, sana ikami man kalupad ka. Itang maging kalupad ka. O we hope we can emulate you in that sense. So, panalangin mo kami. Kasanting niya ako, Sarah, love ko talaga yung makiramdam ka ring litanya. Agyang sanong litanya kasi. So, mag-record la pa po di among Joel litanya kanyan. Pa-record. Kasi kaila rin, lalo na ako, kailangan ko talagang manyada kalagrash. May biyayan, tita. Very lacking in grace eh. Anyapin, kailangan talaga aduan tamo. So, Sarah, satisfied na ka kening dimdam tangay ni. Oh, tita, talagang angelic voices la ring dimdam tamo. Negang alalaman kaya betangay ni. Mami, At least, bala mong dimdam tamo yung presensya dadin at saka yung kanilang golden voice. Wow. Sis. At saka, itapin, preserve ta nining litanya kanyan every year. Atin tanang patugtog. Yes, unless balak ding i-re-record at remaster o i-master, hanapin ni. Kay ba't karening kay katamong makiramdam mo naman, ayan, natin mo naman mag-text ka na, kung makapangilabot ka Lalo pong sabi na tita. Itat, kay ba't din dimdaming litanya ng San Fernando, makapangilabot ka no, sana it will foster more devotions. Ay, wapin po, pangadita mo muna manita. At itapin, ana nga mong Jean, kailangan San Fernando, encourage tamong devotions kaya, especially for parents and fathers, most especially. Yako din po tita ating mag-text. Iba't kayang 7718. Good afternoon po. Pwede kaya po panyawad kapaldanan ing kapatid ko. Email da Basilio. King kayang karamdaman na ing kasalukuyan.
Sana kumayap-ya, panalangin kang Apo San Fernando. Tas kukutang na po tita, nung atin pa po kanong misa po to. Yes, atin pa po. 3:30 and 5 in the afternoon. Adwala pa po. Balo ko yung 3:30, Bishop Nes, Ongtioko, Kapampangan, pero king Cubao ya po ing kayang ing diocese na ne, ya pong magmisa, kaya bating alas 5 yamong Joel. Sige, ilistate yan, Sara, at idalate po taking cathedral niya. Bete ka rin Opo. panalangin. Kaya ba't atin pa pong oil of gladness sa Manuana de Talaro ng San Fernando. Nung makapunta kayo po cathedral, manyad kayo kareta, yari na po yung fiesta. Makasahop mo rin nita kasi, anting-anting ne. Nandin, may kipag-orientation kayo pa mo ne. Opo. Then, yung sacramentals, anting-anting, alalang power on their own. Pero uling, at ka rin ing anggang panalangin. Itang iwari, may nga insenso yan, deng hanggang pangadi. At syula ka rin bala mo, o ita ing faith ta mo. Nya, nung gagamitan mo, pangaskas, makasahop mo naman. Atin katapang questions or text messages. Sige. Ay ni po, iba't kang Tatay Ferdinand, sabi na, mangilabot ko talaga pagdaramdaman kay ing litanya ng Apong San Fernando. Bala mo espada yan namang tutusok king kapilubluban tamo. Hi, Sister Sarah, agyo merin ikanta yan. Basta manyad kang sahop kang San Fernando, alang imposible king Apong Gino. Sabi na po ni nga pong Gino kaya kami, dininanda kayong aliwang talents. Yun napipilitan, mo napipilitan Nung bisa ko pa pong makaramdam angelic voices, aliwa po kami. Sabi na po ni nga pong Gino, dapat ba mo yung limitasyon mo? Makanyan man. Ayan. Atin pang metong makipiesta ngayon ni Sarah. Nino po, tita? Santa Juana de Arco o Joan of Arc. This is one of the major saints of Western Christianity, ne? Po, tapisabihan tayong kwento na tita. Yes. Pero bayo te pisabihan. Pakiramdaman tayo ning meto nga kanta. Actually, kanta ni San Lorenzo Ruizini Pero ako nang mag-declare. Pwede pong i-apply kareng anggang martir at mete para king kasal pantayanan. Yapin iniing sanlibong buhay. Pakiramdaman tayo po. Cafe Ristico brings you a summer treat. Cafe Ristico will let you enjoy an eat-all-you-can buffet with free halo-halo for only 188 pesos. 188? Yes, for only 188 pesos. Visit us at Jose Balsanos Avenue, corner Lazatin Boulevard, City of San Fernando, Pampanga. For party reservations and other inquiries, call 436-8893. Kaya, kain na tayo sa Cafe Rustico! aking buhay, bawat isa'y iaalay sa Diyos at bayan kong mahal, sa sanggalang inyong dangal. Isugo mo kahit saan, hamakin man ako't saktan, dalangin ko'y maging tapat. Pag-ibig mo ay sasapat, sanlibo man aking buhay, sanlibo ring iaalay, sanlibo kong kamatayan, sa palad mo
ilalaan. Makiramdam kayo pa mo rin po keniking kwentuhang Katoliko. At yan, yung kantang yan para ka rin hanggang martir. Waretang martir kaya telenovela. Pero imbiyan ng Santa Juana de Arco, Sara, the most basic in summary na mo. Magugulo kanita karela. Ay, alay sinabing Game of Thrones, Game of Thrones yapin Tang magugulo la rin kingdoms, dahil may kakapatad, etc. etc. Nya magugulo nang makanyan, maalipusta la rin ng metong aside. Kay ba't dang may nga alipusta, linwalay ng metong anak ya pa kanita. She was only 18 yata, 17 or 18. Kay ba't, ng babae Sara, bala mo naman yung minunang panahon. Istong babae ka, lakang karapatan halos. So, oneng, Santa Juana ngayon Juan ng anak, inamin na kasi, talagang atin niyang hakakit. Atin apparitions kaya, Saint Michael, kay ba't Saint Margaret, ampoy Saint Catherine. At sinabi kaya pagtanggol no rin ng kabalen na. So, in short, niyang may kagera kasi. Minimum, yung pamuntok ka rin ng gera. Anak yung babae. Yes. So, in milyari, dening mga yalipusta, Prancesin manyambot la, istong yung mamuntukan. O, syempre, raburi rin kalaban. Den kalaban naman, dening Ingles. Niyang arakap she was tried for heresy. Ereheya ka Uy, may kamoro-moro kayang trial. In short, she was tried, found guilty. Sila bande. May barbecue yan Kaya ba't na may barbecue? O after 20 years, kasi she was tried for being a witch, kaya ba't cross-dressing yan? Kasi yung minunang panahon, very strict yung rules. Kamalyaring mahalan lalaki. Nung babae ka. Nang hello, at ikakinggera, kala nga lang magsayak, magbistida. Pakanan kang makagalong masalesen. Dakal makanyan. Basta, summary na nini, in short, may nalakaran niya kasi Sara. Kaya ba't talagang inamin na, kasal pantayana na, talagang penalakaran na.
ngini, after 20 years, may absuelto ya. Ing Santo Papa mismo yung sinabi, mali yung milyarin trial. Uy, pisabihan mi, uy, Bernadette, last year, pisabihan mi yan. Naming makanyan, agyang nanong malyari, kening yato ngay ni, agyang maalipusta ka, lunto at lunto mo rin yung tutuo, nang itapin na kay after many years. In short, iyon. Isan tawanan de arko, metong niya dapat ka rin kay katamong models, lalo na istong masakiting biye. Ang tapang Oh, niya. sinduna. Jamba, dilo kanda ni, eyamig gay, eyamig recant. Parang San Lorenzo nga. Yes, exactly. Anyway, miras tamo kayong oras ning kay katamong pamamon ni. Dahil nga duwang santo nga rin ni. Pareho lang mandirigma. At ita mo, ita naman malyaring makipaggera nganing panahon na ini. Pero, king Aldoldo tamong pa makilaban, king Karokan, ampo pa king nung nanumang ace to. Sana ilang kay katamong maging models ni. At manalangin tamo po karela. Adwan tamong actually pangadida ka tamo mo naman. Adwan da king ginuing grasya. Makanyan man Sara, bitin niya episode. Miras ta na naman po king oras ning kay katamong pamamon ni. Ariyan tayo po yung episode tamo kay ning kay katamong panalangin. King lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po yung oras ning kay kaming kapamunan. Papasyag ming tula mi kaniting pigkalub mo, pami katago na mi sabi-sabi, mi papagkwento, at miragdaga belwan, dikil king kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kay kami nga kakwentuan, at syo ka rin karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin ngeni, para tila sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo, karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karela, ing maya pakalusugan, ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mula king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin naman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanuman mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Ya pagmingan keka itiking lagyo ng Heso Kristong kekaming Ginoo, magari kayabe mo at ning banalay Espiritu, manggaman king halanganga. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. king lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat kareng kay katamong may kiramdam. Ako po ulit, Isara. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngayon Aldo ngay ni. Awitan siya, pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo